السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها التلاميذ الأفاضل والأعزاء، ننتقل إلى شرح درس أو الموضوع في الصفحة 34. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. J'observe et j'anticipe. ألاحظ وأتوقع أو أستبق. Observe la photo et le titre. يطلب منا ملاحظة شيئين هما العنوان والصورة أو الصورة والعنوان. العنوان والصورة. La photo et le titre. La première question. السؤال الأول. De quel village s'agit-il؟ عن أي قرية يتعلق الأمر؟ Il s'agit du village تيفردود. السؤال الآخر أو الشطر الثاني من السؤال. Où se trouve-t-il؟ Il se trouve en Kabylie. يوجد في منطقة القبائل. لاحظوا كابيلي c'est un nom propre avec majuscule. Où se trouve-t-il؟ أين يوجد؟ يوجد في منطقة القبائل. Il se trouve en Kabylie. الشطر الثالث من السؤال. Comment vous paraît-il؟ كيف يبدو لك أو كيف تبدو لك؟ لاحظوا أن le verbe paraître هو من أفعال الحالة أو les verbes d'état. Paraître, être, sembler, avoir l'air, devenir هي أفعال الحالة من بينها paraître. الجواب يكون il paraît propre et beau. يبدو جميلا ونظيفا. يمكن أن نقول il paraît أو نجيب il semble. يبدو نظيفا وجميلا. il paraît beau et propre. والآن ننتقل إلى قراءة العنوان والنص ثم الشرح. Tiferdout, le village le plus propre de Kabylie. تيفردوت القرية الأكثر نظافة في منطقة القبائل أو القرية الأنظف في منطقة القبائل. تيفردوت un village de la daïra de عين الحمام. تيفردوت قرية تقع في دائرة عين الحمام وهي إحدى دوائر ولاية تيزي وزو. Perché à 1197 mètres d'altitude dans le Jura. تمكث أو تجث أو تقع أو تحط على ارتفاع 1197 متر على ارتفاع أو على هذا الارتفاع على جبال الجرجرة. A remporté le premier prix d'un concours sur la protection de l'environnement. حازت أو حصلت أو نالت الجائزة الأولى في مسابقة المحافظة على المحيط أو البيئة. متى ذلك؟ le 15 octobre 2017 في 15 من أكتوبر 2017 grâce à بفضل la mobilisation de tous les citoyens. La mobilisation تعبئة أو تجنيد جميع المواطنين. Tiferdout a été sacré village le plus propre de Kabylie. تيفردود توجت بلقب القرية الأكثر نظافة في منطقة القبائل. Tous les habitants, grands et petits, كل السكان أو كل الساكنة كبيرا وصغيرا
se sont mobilisés pour le nettoyage et l'embellissement de leur village tout en gardant son architecture traditionnelle. كل السكان كبيرا وصغيرا se sont mobilisés تجندوا أو تعبأوا pour le nettoyage et l'embellissement من أجل تنظيف وتزيين أو زخرفة قريتهم مع المحافظة tout en gardant son architecture traditionnelle مع المحافظة على العمران أو العمارة أو الهندسة المعمارية التقليدية. Les routes sont propres. الطرقات نظيفة et aucun déchet n'est visible. ولا يبدو أو أي أوساخ بادية أو مرئية في الطرقات. Deuxième paragraphe, الفقرة الثانية. Des poubelles ont été installées partout et les familles se sont mises au tri. صناديق قمامة تم وضعهم في كل مكان والعائلات وضعت للفرز se sont mises au tri en séparant déchets biodégradables destinés au compostage مع التمييز أو الفصل بين البقايا biodégradable القابلة للتحلل destinée الموجهة au compostage لصناعة الأسمدة والبقايا الخاصة بالتعليب والموجهة نحو إعادة التدوير. الآن نبدأ في الإجابة عن الأسئلة. السؤال الثاني: Où peux-tu trouver ce genre de texte؟ أين نجد هذا النوع من الأسئلة؟ Justifie ta réponse. Ce genre de texte peut se trouver dans des journaux. C'est un article de presse. Justifie la réponse. Cet article de presse est présenté en colonne. Quelle en est la source؟ ما هي أو ما هو المصدر لهذا المقال؟ المصدر la source de cet article est l'APS. مصدر هذا النص هو وكالة الأنباء الجزائرية. السؤال الرابع: Comment est écrit le titre par rapport au texte؟ Le titre est écrit en gras مكتوب بالأسود الغامق. Pourquoi? Pour attirer l'attention du lecteur. كتب بالأسود الغامق لجلب انتباه القارئ. Pour attirer l'attention du lecteur. والآن ننتقل إلى الصفحة 35. Ce titre donne-t-il envie de lire l'article؟ هذا العنوان هل يعطينا رغبة في قراءة المقال؟ نعم، يعطينا هذا العنوان رغبة في قراءة المقال ويعطينا معلومات أكثر عن هذه القرية. Oui, ce titre donne envie de lire l'article et d'avoir plus d'informations sur ce village. سؤال السادس: Quelle information donne-t-il؟ أي معلومة يعطينا هذا العنوان؟ Il donne l'information essentielle ou principale ou fondamentale
de l'article. يعطينا المعلومة الرئيسية أو المهمة عن المقال. السؤال السابع: Dans quelle rubrique du journal peut-on classer cet article de presse؟ في أي قسم من الجريدة يمكن أن نصنف هذا المقال الصحفي؟ On classe ou on peut classer cet article، يمكن تصنيف هذا المقال الصحفي dans la rubrique société، في قسم المجتمع. Dans quelle rubrique du journal peut-on classer cet article de presse? On peut classer cet article de presse dans la rubrique société. السؤال الثامن: Cet article de presse est une brève, est un fait divers ou une interview. هذا المقال الصحفي هل هو ملخص أم حدث أم حوار؟ Cet article de presse est un fait divers. هذا المقال الصحفي حدث. ننتقل الآن إلى Je lis pour comprendre. Je lis pour comprendre. أقرأ لأفهم. Le village a remporté le premier prix d'un concours sur. القرية حازت أو تحصلت على الجائزة الأولى في مسابقة ألف باء جيم دال. هناك 4 احتمالات. هل est-ce que la production de la meilleure huile d'olive، إنتاج أحسن زيت زيتون؟ الاحتمال الثاني B la protection de l'environnement، حماية البيئة أو المحيط. C la fabrication de bijoux en argent، صناعة الجواهر من الفضة أو الجواهر الفضية. D أو الاحتمال الأخير والرابع la fabrication de tapis traditionnels، صناعة السجاد الاصطناعي. الجواب هو الاحتمال الثاني B. Le village a remporté le prix ou le premier prix d'un concours sur la protection de l'environnement. Quelle tranche de la population a participé à cette belle consécration؟ أي فئة أو أي شريحة من المواطنين ساهمت في هذا الإنجاز؟ Tous les habitants, grands et petits, ont participé à cette consécration. Dans quel paragraphe parle-t-on de l'embellissement du village؟ في أي فقرة تم التطرق إلى تزيين أو زخرفة القرية؟ On parle de l'embellissement du village dans le deuxième paragraphe. Relève tous les éléments de décor installés dans le village. استخرج من النص كل عناصر التزيين الواردة في النص عن القرية. Les éléments de décor sont عناصر التزيين أو الزخرفة هي les bacs à fleurs, les espaces verts et les fresques sur les murs. صناديق الورود والمساحات الخضراء والجداريات أو الرسوم الجدارية. السؤال الرابع، la quatrième question: Comment les familles trient-elles les déchets؟ كيف تقوم العائلات بفرز النفايات؟ Les familles trient les déchets en séparant les déchets biodégradables destinés au compostage et les déchets d'emballage destinés au recyclage.
تقوم العائلات بفرز النفايات القابلة للتحلل والموجهة لصناعة السماد وبقايا التعليب أو نفايات التعليب الموجهة لإعادة التدوير. خامسا, cinquièmement, retrouve dans le dictionnaire la signification des mots soulignés. Déchets dégradables destinés au compostage. عندنا كلمة dégradable مسطر أسفلها وكذلك كلمة compostage. سنستعمل القاموس أو المنجد للبحث عن معاني الكلمة dégradable و compostage. نبدأ بكلمة dégradable. Dégradable est un produit qui peut être décomposé par des micro-organismes. biodégradable بمعنى قابل للتحلل وهي كل مادة يمكن أن تتحلل بفعل كائنات حية مجهرية. Compostage est un processus biologique de transformation des matières organiques en produits riches en minéraux. Compostage هو صناعة السماد وهي عملية بيولوجية تتم بتحول المواد العضوية إلى مواد غنية بالمعادن. Sixièmement, mets le nom de la matière sous les déchets recyclables suivants. عندنا 4 مجموعات من المواد سنضع أسفلها ما يتناسب مع مكوناتها. عندنا le verre, le papier, le métal, le plastique. الزجاج، الورق، الحديد أو المعادن والمواد البلاستيكية. الصورة الأولى تتعلق بمواد بلاستيكية le plastique. المجموعة الثانية عبارة عن قارورات زجاجية نضع أسفلها le verre. والمجموعة الثالثة مصنوعة من الورق نكتب أسفلها le papier. والمجموعة الرابعة مصنوعة من المواد المعدنية والحديدية نضع أسفلها le métal. Je relis pour mieux comprendre. أعيد القراءة لأفهم أحسن أو أكثر. أولا, comment appelle-t-on le passage écrit en gras et en italique qui se trouve sous le titre? كيف نسمي المقطع المكتوب بالأسود الغامق وبالكتابة المائلة والذي يوجد أسفل العنوان؟ هناك 3 احتمالات. هل يسمى le corps de l'article أم le chapeau أم la source؟ يسمى le chapeau. Le passage écrit en gras et en italique qui se trouve sous le titre s'appelle ou on l'appelle le chapeau.